السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا الكوريجي ديال إكزامان ديال الطوبولوجي بالنسبة للطلبة ديال SMA S5. لينونسي ديال ليكزيرسيس 1 هو هذا، هو قدامكم. بالنسبة لهاد الإكزيرسيس ماشي شي حاجة صعيبة. السؤال الأول يعني خصنا نقولو شنو هما لي زوفير و لي فيرمي ديال ليسباس اللي هضرنا عليه، ليسباس توبولوجيك ميني بلا ديستونس ديسكري. خدينا واحد البارتي أ ولقينا بلي راه كيلكو سوا إكس كتنتمي لأ لا بول أوفير دو سونتر إكس دو غايون أن دومي اللي كتساوي لنا لو سانغلوطون إكس راه انكلي دون أ، دونك أ راه أوفير. وإلا خدينا واحد البارتي أ يعني عاوتاني الكومبليمونتير ديالها راه سو انسومبل دو إكس، ألوغ راه الكومبليمونتير راه أوفير دونك أ إي فيرمي. شنو الكونكليزيون هنا؟ راه توت بارتي إي توت سو انسومبل دو إكس est une partie fermée et ouverte en même temps. Deuxième question. شنو هما les voisinages de x? Les voisinages de x هما toutes les parties de x contenant x, car quel que soit a appartenant à P de x, la boule ouverte x un demi rah inclus dans A, car rah x est un élément de A. Alors A voisinage de x. بالنسبة للتخوازيام كيسيون شنو هما لي بارتي كومباك ديال ليسباس ديسكري؟ لي بارتي كومباك هما لي زونسومبل فيني، كار إلا كانت عندنا واحد لونسومبل انفيني راه عندنا بعدا واحد الغومارك كو لونسومبل دي سانغلوطون بي اللي كانت هي لونسومبل ديال لي سانغلوطون راه تدير لنا واحد الباز ديال لي زوفير دو اكس، يعني اي اوفير راه تيتكتب سو فورم د ريونيون ديال لي سانغلوطون. الوغ الا خدينا ا ني با فيني الوغ راه ما تيمكنناش اكستريو واحد سو ريكوفرومون فيني. الوغ لي كومباك هما لي بارتي فيني. بالنسبة كيسيون 4 شنو هما لي سويت كونفيرجونس؟ كوم رابيل إلا كانت عندي إكس كونفيرج فيغ إكس يعني راه كيلكو سوا إبسيلون كبر من صفر إل إكزيست واحد إن كيلكو سوا إن سوبيريور أو إيكال أ إن لا ديستونس أونتر إكس إن إي إكس إلي إنفيريور أ إبسيلون. في لوكا ديالنا حنا يعني غتكون كيلكو سوا إبسيلون غيلقاو واحد إن كيلكو سوا إن كبر من إن لا ديستونس أونتر إكس إن إي إكس صغر من إبسيلون. شنو تيعطينا هذا؟ تيعطينا بلي راه لا ديستونس أونتر إكس إن إي إكس إيكال أ زيرو. Donc, quel que soit n supérieur à n, غادي نلقاو هاد xn راه إيكالا x. يعني pour toute n كبر من n شنو تتعطيني هنا؟ أن xn ستاسيونير. Alors, les suites convergence dans x ce sont les suites stationnaires. وشنو هي suite stationnaire؟ هي اللي كنلقى il existe واحد p appartenant à a tel que quel que soit n appartenant à n xn plus p égale à x P. L'exercice 2 à l'énoncé ديالو هيا قدامكم السويت ديال l'énoncé. بالنسبة للسوليسيون بروميير كيسيون غادي ناخدو ان هاديك لا فونكسيون f de e vers r x l'image f de x هي لا ديستونس entre x et a. عندنا كيف شفنا في لوكور هاد البروبريتي هادي هي وفاسيل ا مونطري الا بغيتو تمونطريوها كو لا فالور ابسولي ديال لا ديستونس اونتر اكس اي يغريك موان لا ديستونس اونتر يغريك اي زد elle est inférieure ou égale la distance entre x et z. Dans notre cas, alors quel que soit x, y appartenant à e, quel que soit a appartient à la distance entre x, a moins la distance entre y et a, elle est inférieure ou égale la distance entre x et y. Alors, شنو تتعطينا هنا؟ لحقاش ceci, quel que soit a appartenant à a.
alors يعني يمكن لي نخدم حتى بالنسبة للانف. Donc la distance entre x et a moins la distance entre y et a elle est inférieure à la distance entre x y. شنو هي هاد لا ديستونس هادي entre x et a هي f de x. وشنو هي هاد لا ديستونس هادي ديال entre y et a هي f de y. يعني شنو تلقاو بان لا فالور absolue ديال f de x moins f de y il est inférieur égal de la distance entre x et y. هذه تتعطيني ce qui implique que f est lipschitien donc f est continu. C'est bon. بالنسبة للكيسيون B, on désire de montrer que l'ensemble هذه ديال x appartenant à et la distance entre x a صغر من la distance entre x et b, a et b ce sont des parties disjoints ولا ما عقلتش شنو كاين في الفرنسي. المهم deux parties. Alors on pose g égale à la distance entre x a moins la distance de x b. شنو عندنا première question ليداز عندنا هاد لا فونكسيون هادي كونتينيي وهاد لا فونكسيون حتى هي كونتينيي. دونك دو فونكسيون كونتينيي. La somme de deux fonctions continuées est une fonction continue. On agit continue d'après A. Alors شنو هي هاد l'ensemble هادي غنعاودو لها الكتابة ديالها x appartenant à A la distance entre x et A inférieure strictement la distance entre x et B. شنو غادي تساوي ليا هي هي x appartenant à E tel que j de x صغر من صفر. j de x هي la distance entre x a moins la distance entre x et b. يعني بحال رجعنا هادي لهنا يعني موان هي j de x صغر ستريكتومون من صفر. وشنو هي j de x صغر لي زيليمون اللي تيحققوا ليا j de x صغر ستريكتومون من صفر هي j moins 1 ديال l'intervalle moins l'infini 0. Comme vous voyez, l'intervalle moins l'infini 0 est un ouvert. وكيف شفنا في الكور ان l'image réciproque par une fonction continue d'un intervalle ouvert est un ouvert ديال l'ensemble de départ. Alors J-1 de moins l'infini 0 est un ouvert, ce qui montre que هذيك l'ensemble اللي بغيناها est un ouvert. Alors x appartenant à E la distance entre x a inférieure strictement la distance entre x et b est ouvert. بالنسبة للكيسيون الآخر شنو تيقول بلي راه عندنا f et g de fermé disjoint f et g de fermé disjoint نمشي من l'exercice 3 comment on va كيفاش غادي نديرو الجواب je sais pas, je suis pas fort en informatique. Bon غادي نرجع شويه نحيد هادي ignorer غادي نرجع après. Désolé pour ce dérangement. Alors شنو قلنا قلنا هاد l'ensemble est un ouvert. alors بالنسبة لهاد كيسيون الآخر عندي قلنا f et g sont disjoints. On va poser que l'ensemble est égal à les éléments de x appartenant à E
tel que la distance entre x et f il est inférieure strictement à la distance entre x et g, et v égale à x, des éléments x appartenant à E, tel que la distance entre x et g il est inférieure strictement à la distance entre x et f. Alors, d'après B, il y a une question اللي درناه, U est un ovaire ou V est un ovaire. حنا موطرينا عليها, يعني les ensembles بهذه الطريقة هذه ce sont des ovaires. Mais عندنا واحد الحاجة أخرى, que F est inclus dans I. Pourquoi? Car quel que soit x appartenant à f, la distance entre x et f égale à 0. Ou فاش تكون عندي x appartient à f, alors x il n'appartient pas à g. N'appartient pas à g, علاش? Parce que f et g sont disjoints. Ou x n'appartient pas à g et g fermé, cela implique que la distance entre x et g il est supérieure strictement à 0. Ça veut? Donc f inclut dans I et g n'inclut pas dans I. Ça veut? F inclut dans I et g n'inclut pas dans I. Parce que la distance entre x et g, il a l'élément x appartenant à g, alors ما غاديش يكون appartenant à I. لحقاش on aura dans ce cas que la distance entre x et g égale à 0, où x n'appartient pas à f, لحقاش غيكون x appartient à g. Dans ce cas, la distance entre x et f غتكون supérieure strictement à 0, ou en même temps غتكون inférieure strictement à 0. Absurde. Ça veut? F inclut dans g et g n'inclut pas dans I. نفس القضية في l'ensemble V ou bien في l'ovaire V, G inclut dans V, mais F n'inclut pas dans V. Alors, on a obtenu deux voisinages ou bien deux ovaires, l'un contenant F et l'autre contenant G, tel que U inter V égale à l'ensemble vide. علاش I inter V égale à l'ensemble vide? Car sinon, si on prend un élément A, appartenant à l'intersection de U inter V, on aura la distance entre A et F inférieure strictement à la distance entre A et G, et la distance entre A et G inférieure strictement à la distance entre A et F, ce qui est absurde. D'accord? Bon, on va passer à l'exercice 3. Voilà l'énoncé de l'exercice 3. Il y a deux questions. Bon, je veux vous donner des explications sur question 1 avant de vous donner le raisonnement. شنو غادي نديرو في هذا l'exercice هذا؟ عندنا واحد l'ensemble, on a واحد l'ensemble A وعندنا واحد B. A et B ce sont des compacts. شنو غادي ندير؟ je vais prendre واحد l'élément X وغادي نلقى باللي pour tout Y appartenant à B غادي نلقى واحد l'ovaire OX غادي ندير لو انديس Y. عرفتو علاش غندير انديس Y؟ لحقاش pour chaque Y تتنتمي ل B غادي نلقى واحد l'ovaire ديال X وواحد l'ovaire ديال Y tel que l'intersection ديالهم تساوي l'ensemble vide. فهمتوا؟ يعني غناخد واحد الاليمون، غنخدم في الاولى على واحد الاليمون اكس اللي قدامكم وغادي نخدمو مع جميع لي زيكغيك ديال بي. صافي؟ يعني بوغ شاك ايكغيك غادي نلقى واحد لوفير او اكس، غادي ندير له انديس ايكغيك باش نعرفوه. انتر او ايكغيك كيساوي لونسومبل فيد. علاش؟ لان الا كانت اكس ابارتونون ا او ايكغيك ابارتونون ا بي سولا امبليك كو اكس ديفيرون دو ايكغيك. وعندنا ليسباس اللي خدامين فيه سيباغي، والديفينيسيون ديال واحد ليسباس توبولوجيك سيباغي هو تلقى واحد لوفير il existe واحد لوفير دو اكس ولا واحد لوفير دو ايكغيك تيل كو لانترسيكسيون ديالهم كيساوي لونسومبل فيد. صافي؟ يعني هاد اكس مع اي ايكغيك
الا خديتي واحد ايكغيك ان باغ اكزومبل غادي تلقى واحد لوفير دو اكس وواحد لوفير دو ايكغيك ان تلك الانترسيكسيون ديالهم كيساوي لونسومبل فيد. وإلا خديتي واحد ايكغيك دو غادي تلقى واحد لوفير ديال اكس ديال هاد اكس تلك هذاك لوفير الثاني ماشي هو لوفير الاول، يعني مختلفين. داكشي باش درنا لهم اكس ايكغيك، يعني اللي عنده علاقه ليي بايكغيك شوازي صافي. هذه هي الحاله الاولى، يعني كناخذوا داك اكس وكندوزوه مع جميع لي زيكغيك ديال بي. شنو عندنا الحاله الثانيه؟ عندنا نمسحوا هذا الشيء، عندنا غادي عندنا هاد بي هادي هادوك لي او ايكغيك كاملين هادوك. شنو بي غادي تكون انكلي باردون بي غادي تكون انكلي في الغيونيون ديال دوك لي او ايكغيك كاملين. دوك لي او ايكغيك كاملين غتكون غادي نديرو هنا ايكغيك ابارتيان ا بي، غادي تكون بي انكلي ديال دوك لي او ايكغيك كاملين او بي كومباك. الوغ شنو غيمكن لي ندير هنا؟ يعني هادي سي ان ريكوفرومون ديال بي كومباك. الوغ جو بو اكسترير واحد سو ريكوفرومون اللي هي فيني. الوغ شنو غادي يكون عندي؟ il existe واحد سو ريكوفرومون فيني اللي غادي يكون دونك بي انكلي دون واحد سو ريكوفرومون فيني على هاد الشكل من اي باغ اكزومبل ايكال 1 جوسكا ان ديال لي بي ايكغيك ديال بليتو لي زوفير ايكغيك لي زوفير او ايكغيك اي. و بوغ شاك ايكغيك اي راه حنا قلنا في السابق باللي لقينا واحد الاو اكس انديس ايكغيك اي تلك هاد او اكس ايكغيك اي انتر او ايكغيك اي راه تيساوي لونسومبل فيد صافي. يعني او اكس 1 انتر او ايكغيك 1 راه تيساوي لونسومبل فيد، او اكس 2 انتر او ايكغيك 2 راه تتساوي لونسومبل فيد، او اكس 3 انتر او ايكغيك 3 راه تتساوي لونسومبل فيد اكسيتيرا. شنو عندي هاد لي او اكس ايكغيك سو سون دي فوازيناج دو اكس كلهم كيساويو اكس. شنو غناخد انا هنا؟ ركزوا معايا مزيان. شنو غادي ناخد؟ غادي ناخد واحد لوفير، غادي ناخد واحد لوفير اللي غادي نسميه او اكس، غيكون هو لانترسيكسيون من اي ايكال 1 حتى ان ديال دوك لي او اكس ايكغيك اي. هاد لي ايكغيك اي هما اللي كونا بهم داك السو ريكوفرومون فيني. او اكس ايكغيك اي هو الفوازيناج اللي لانترسيكسيون ديالو مع هذاك اللي لي معاه كيساوي لونسومبل فيد. الوغ شنو غتكون هاد او اكس اي؟ هاد او اكس اي راه غادي تكون انكلي دون او اكس ايكغيك او هاد او اكس غادي تكون انكلي دون او اكس ايكغيك اي كيلكو سوا اي. فهمتي؟ دونك شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو باللي او اكس او شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو باللي راه او اكس غادي نلقاو باللي او اكس انتر او ايكغيك اي ايكال لونسومبل فيد كيلكو سوا اي. صافي. علاش؟ لان شنو عندي؟ راه عندي او اكس ايكغيك اي انتر او ايكغيك اي كتساوي لونسومبل فيد او اكس راه انكلي دون او اكس اي. الوغ راه او اكس حتى هي غادي الانتر هادي غتساوي لونسومبل فيد. شنو تيمكن لي نلقى من هاد القضيه هادي؟ هاد القضيه تيمكن لي نلقى منها باللي ان هاد او اكس ممكن نلقى ان هاد او اكس هاد او اكس هادي انتر هاد الغيونيون هاد الغيونيون ديال هاد لي او ايكغيك ديال هاد لي او ايكغيك كاملين غادي يساوي لي لونسومبل فيد. وهاد الغيونيون ديال لي او ايكغيك كاملين قلنا راه هو سو ريكوفرومون فيني ديال بي، يعني بي انكلي دون هنا. وهاد او اكس
راه اوفير. علاش؟ لانها هو الانترسيكسيون ديال هادوك لي او اكس اي ايكغيك اي، انترسيكسيون فيني. دونك كونكليزيون اللي لقينا حد الان هنا بالنسبه لهاد اكس هذا، باش تكونوا فاهمين شنو هي الكونكليزيون. الا بوزينا داك الغوكوفغومون اللي لقينا مثلا سمينا غادي نسميوه انديس، غادي نسميوه اوفير دو بي انديس اكس. يعني شنو عندنا راه بي انكلوه، وهاد او بي اكس هو غيكون هو الغيونيون ديال دوك لي اي ايكغيك اي من اي كتساوي واحد حتى لان. سميتو انا هاد او بي اكس. يعني شنو الكونكليزيون اللي لقينا؟ ان او اكس انتر او بي اكس ايكالا لونسومبل فيد. صافي. يعني اي اكس خديتو من ا غادي نلقى واحد لوفير ديالو كونتونون اكس تلك لانترسيكسيون ديال واحد لوفير كونتونون بي سميتو او بي اكس كيساوي لونسومبل فيد. يعني بوغ شاك اكس غادي ناخدو من ا غادي نلقى واحد لوفير كونتونون بي تلك لانترسيكسيون ديال او اكس انتر او بي اكس كيساوي لونسومبل فيد. عقلو مزيان على هاد الكونكليزيون. دابا حنا لقينا غير ديال اليمون واحد، عاد غنعممو هاد القضيه عاوتاني على ا. صافي. دونك شنو غادي نديرو دابا عاوتاني؟ عندي غادي نلقى انه بوغ شاك اكس ان مثلا ا غادي تكون عندي ا انكلي دون الغيونيون ديال هادوك لي او اكس ابارتيان ا. هادوك لي زوفير اللي غادي نبقى نلقى ديال شاك اكس، فاش نبقى ناخد بوغ شاك اكس غنلقى او بي اكس لي كونتونون بي. يعني ا راه انكلي دون الغيونيون ديالهم، و ا قلنا حتى هي شنو هي؟ compact. Alors, je peux extraire pour A aussi un recouvrement fini. Par exemple, غادي تكون عندي A inclus dans le réunion من A égale 1 jusqu'à مثلا واحد ل M ديال لي O X I. و pour chaque X A غادي نلقى واحد لوفير إلا عقلتو لي هضرنا عليه O B de X A. وهاد O B de X A راه كونتونون B. يعني بي راه كاينه ضمن هاد لوفيغ هذا، وشاك او اكس اي راه الانترسيكسيون ديالو مع هاد او بي اكس اي راه كيساوي لونسومبل فيد. شنو غادي ندير؟ عقلو دابا معايا مزيان. ا انكلي دون هاد الغيونيون فيني، وشاك او اكس اي انتر او بي اكس اي راه كتساوي لونسومبل فيد، وهاد لي او بي اكس اي راه كونتونون ا. شنو غادي ندير؟ je vais poser واحد جو في بوزي هاد واحد الاو بي، واحد لوفي غنسميه او بي غادي يساوي ليا هو لانترسيكسيون ديال هادوك لي او بي اكس اي، دوك لي اكس اي. وغادي جو في بوزي او ا هو هذاك الغيونيون داك سو ريكوفرومون فيني اللي لقينا ديال لي او اكس اي من اي ايكالا 1 حتى ل ام، وهنا من اي ايكالا 1 حتى ل ام. صافي. هاد لانترسيكسيون راها فيني ديال لي زوفير، يعني راه اوفير، وكلهم بي بوغ شاك او بي اكس اي راه بي انكلي دون ديك او بي دي. يعني هنا راه بي انكلي دون او بي اكس اي بوغ شاك اي. صافي. دونك لانترسيكسيون ديالهم راه اوفير و كونتونون بي. صافي. وهاد لوفير ا حتى هو راه سي ان اوفير كونتونون ا. صافي. وعندي بوغ شاك او بي اكس او اكس اي انتر او بي او هاد او اكس اي هادي بوغ شاك اكس بوغ شاك اي انتر او بي اكس اي راه تتساوي لونسومبل فيد. يعني شنو غادي نلقى فينالمون؟ بلي راه او ا انتر او بي تتساوي لونسومبل فيد. المهم تنتمنى تكونوا فهمتوا. ها هو الريزونمون، نتمنى تكونوا فهمتوا. ها هي السوليسيون. هادشي اللي اونكادريه بالحمر راه غير يعني ما داخلش في الريزونمون، غير بحال فوازينه.
هو هذا نفس القضية، soit A et B de compact fixant X et soit Y appartenant à B, alors X différent Y car A inter B égale à l'ensemble vide. Donc il existe واحد l'ovaire OX سميتو indice Y voisinage de X et OY voisinage de Y tel que EXY inter EY égale à l'ensemble vide. يعني شنو عندنا بلي راه بي انكليدون دوك الغيونيون ديال لي او اي قلنا اي بي كومباك الوغ il existe واحد سو recouvrement fini tel que بي انكليدون الغيونيون ديال لي او اي اي posant او اكس ايغالا l'intersection ديال لي او اي او اكس اوفر دو اكس اوفر اي اكس بليطو هنا باش تفهمو هادي ما كايناش يعني OX over et X appartient à OX وخديت OBX سميتها هو هذاك الغيونيون ديال لي او اي اي دونك بي انكلي ديال انكلي دون لوفر او بي اكس اي او بي اكس راه اوفر. يعني هنا تنشرح لكم شنو كاين، يعني هادي لي اونطخ بالحمر بلا ما ديروها. بوغ ان اكس شنو هذيك هي ريزولتا وصلنا ليها، يعني بوغ ان اكس كيلكونك دو ا on aura OX voisinage over de X et OBX voisinage de B tel que EX inter OBX égale à l'ensemble vide. هي هادي اللي كاتبها لكم هنا. هي هادي. D'autre part شنو عندي on a A inclus في الغيونيون ديال دوك لي OX كيف قلت لكم فاش كنت تنشرح قبيله. و A compact alors extraينا عاوتاني واحد سو ريكوفغمون فيني ديال لي OX اي، يعني ولقينا بلي راه او اكس اي انتر او بي اكس اي ايغال ا لونسومبل فيد اي سوسي بور كيل كو سوا اي بي انكلي دون او بي اكس اي. بوزينا او ا هي الغيونيون ديال دوك لي او اكس اي و بوزينا او بي هي الانترسيكسيون ديال ديك او بي اكس اي. وشنو غنلقاو في الاخر بلي او ا اوفر كونتونون ا اي او بي اوفر كونتونون بي اي او ا انتر او بي ايغال لونسومبل فيد. نتمنى تكونوا فهمتوني. بالنسبه للتخوازيام الدوزيام كيسيون غادي نغيزونيو هاد الكيسيون هذا باغ لابسورد، سوا اكس ان اسباس توبولوجيك هنا غادي يكون اسباس ميتريك سيباري نسيناها سيباري اي كا ان كومباك اي اي ان اوفير كونتونون ا. شنو بغينا نمونطريو كو il existe واحد ار tel que quel que soit x la distance entre x et k inférieur strictement de R implique que X appartenant à E. Par l'absurde, supposons que il existe, alors quel que soit, l'absurde ديالها هنا quel que soit X, il existe. هنا la négation ديال واحد l'implication P implique Q هي P est non de Q. Alors, la distance entre x, k inférieure à R et la négation non de Q, il y a x n'appartient pas à I. Je nous ai x n'appartient pas à I. Implique que x appartient à k. I k compact. K compact, je nous ai billi k a fermé. Fait qu'on k fermé, alors ou x n'appartient pas à k, alors la distance entre x et k elle est supérieure strictement à 0. Il a خديت باللي r حيت هنا عندي كيل كو سوا r راه خدينا دابا هنا كيل كو سوا r صافي. إلا خديت يعني عندي الحق له شوا اللي بغيت r. إلا خديت r إيكال لا ديستونس أونتر x et k على 2 لحقاش لا ديستونس أونتر x et k راه supérieure strictement دي 0 يعني ممكن عندي الحق. شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى بلي لا ديستونس entre xk il est inférieur strictement من la distance entre xk على جوج ce qui est absurde. alors يعني supposina la négation ديال ديك لي بروبريتي اللي بغينا نمونطريو عليها لقيناها فوس، alors داكشي اللي بغينا نمونطريو عليه راه صحيح صافي. المهم نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله الا وفقنا الوقت غادي نشوفوا الا قدرنا نديروا التصحيح ديال شي ديزيكزامان اخرين. والى اللقاء.
ما كنا تنسجلو والو.